नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोपालचंद्र प्रहराजंकर आउ एक सुंदर कहानी काचखंडा कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटिए देश रे दुई आउ सोई बोली जोड़िए जा थांती जे से दिहे जाक कली कजिया लगी भिन्ने हो गले। बड़ जा दोहीर गोटिए झियो आउ सान जा सोईर भी गोटिए झियो। सान जार झियो ना काईच। सान जाटी नीति पड़िशा घरे धान कुटी खुद चाउल आणे। ता झियो काईच कलम साग गुड़िए पानी कादुअरे पशि नीति तोली आणे। माँ ताकू रांधी झियो को साग खरड़ा टिकिए भात गुंडिए खाइबाकू दिए आउ निजे साग टिकिए भात गुंडिए बाढ़ी खाए। एमिति दुख कष्टरे सेमाने चली जाती। दिने सान जा झियो को कहिला, आलो काईच तू जा साग तोली आनिबू, मु जाउची धान कुटी खुद चाउल आनिले रांधी बाढ़ी खाइबा। माँ यही कथा झियो को कही धान कुटी गला। काईच चांगुड़ीटी धरी साग तोलिबाकू गला। आंठिए पानी पंकरे पशि साग तोलुथाए। एणे कौन हेछि ना राजा पुओ घोड़ारे चढ़ी सेई बाटे जाउथाए। तांको सांगरे अकलन लोक अछंती। ए झियोटी आउ साग तोलिबो कौन? से राजा घर सैन्य सामंत देखी आबाकाबा हेई चाही रही थाए। राजा पुओ घोड़ा उपरे बसी तांको मनरे विचार कले, ए झियोटी तो भारी सुंदर। कहा झियो ए पानी कादुअरे पशि साग तोलुची? मु आगे ता पाखकू जाई बुझे। राजा पुओ यही कथा तांको मनरे रखी से घोड़ा उपरू ओल्हेई पड़ी तांको सैन्य सामंतंकू कहिले, तमे आगरे थाओ मु आसुची। राजा पुओ यही कथा कही काईच पाखकू गले। आउ काईच को पचारिले, हईलो तू कहा झियो, कौठी तो घर, एठी एकुटिया कहीं साग तोलुचु? झियोटी कहिला, मो ना काईच, आम घर एई आगरे, आमे भारी गरीब। मो माँ नीति धान कुटी खुद चाउल आणे, मु एइठू साग तोली निए आउ सेई रंधा हेले आमे खाऊ। राजा पुओ काईच को कहिले, हईलो तू मो राणी हबू? से झियोटी कहिला, मो माँ को पचारे। राजा पुओ कहिले, तो माँ को तू पचारि बुझीथिबू। आज राति रे मु तम घर को जीवी, मो आगरे एहार लेउट बातिनी कहिबू। एई कथा कही राजा पुओ तांको नौर को चलीगले। काईच आउ साग तोलिबो कौन? भारी खुशी हेई तांको घर को चली आसिला। माँ आगरे राजा पुओ जहा कहिथिले सबू कथा टिकनिकी कहीगला। माँ ता कथा को मिछ भाभी कहिला, तुनी हलो ये कि अपसंदिया कथा म, आमर पुणी एडे सुकृत काहीं हब जे राजा पुओ ये खंडिया घर को आसीबे। तापरे काईच कहिला, मोर आनलो माँ, मु आखि छुंची, सत कहूची माँ। माँ कहिला, आमर एते कथारु कौन मिलिबो? बळे राति अधरे राजा पुओ आसीबे कि नहीं जना पड़ी जिवो। या परे माँ झियो साग खरड़ी भात खाइले। संज हेला, दुहे कबाट किली शोइले। राजा पुओ काळे आसी दुआरे डाकिबे बोली काईच आखि को आउ निद आसु न थाए। अध राति जाए अनिद्रा हेई माँ झियो राजा पुओ को अनेई बसी थांती। एतिकी बेले राजा पुओ आसी कबाट बाड़ेइला। काईच दौड़ी आसी कबाट फिटेई देला बेलकू सतकू सत राजा पुओ आसीचंती। केते दरब आनिचंती, सुना अलंकार, केते हीरा लीला मोती माणिक पाट पहरण, एमिति एमिति केते दरब। पुणी सेइथिरे खाइबा दरब भी आनी थांती। घरे ए सबु थुआ हेलारु काईच घर पूरी उठिला। ता मार आनंदरे सीमा रहु न थाए। राजा पुओ सेई घरे खियापिया कले। सेदिन जवाब हेला जे राजा पुओ काईच को बाहा हेबे बोली। या परे राजा पुओ घोड़ारे चढ़ी तांको उआस को चलीगले। काईच को कही देई थांती जे काईच मु एमिति नीति नीति आसुथिबी, लोक केही जानिबेनी, आउ तू ए कथा काहाकू भी कहिबुनी। तापर दिन राजा पुओ पुणी काईच घर को आसिले। आई अलंकार, टंका टोकर, चाउल पनी परिबा सबु सांगरे आनी थांती। से सबु देई सेदिन राजा पुओ चलीगले। एमिति राजा पुओ काईच पाखकू नीति नीति जीवा आसिबा करंती। सान जा घरे केते धन संपद माड़ीगला। एते धन संपत्ति होबारु काईच माँ आउ कौठिकी धान कुटिबाकू गलानी। दिने ता बड़ जा भाबिला, सान जा तो आउ कौठिकी धान कुटिबाकू जाउनी,
तार एते धन संपत्ति आसिला कोठू? एबे तो से बहुत भलरे चलिलानी। ता झियो भी आउ साग नालिया हाथ में धरुनी। राति अधरे आसी किए एते धन दरब दे जाउची। एमिति भाबी से ता निज झियो को कहिला, तू आजी तो देठेई घर को जा, आउ ताकू कहिबू मु आजी तोरी पाखरे सोईबी। से जेते मना कले भी तू कांदी बोबेई ता पाखरे सोईबा पई अली करिबू। ता घर को राति अधरे किए गोटे धनी आसुची। तू सबु कथा लुचि देखिबू, आउ काली आसी मो पाखरे कहिबू। एमिति ता झियो को काने काने शिखेइला। संज बेलकू ता झियो देठेई पाखकू सोईबाकू गला। अली करी ता पाखरे सोईबाकू कहिला। सान जा जेते मना कले भी से कांदिला बोबेइला। से आउ कौन करंता? शेषकू झियारी को पाखरे धरी सोईला। अधराती हेलारू सेमिति राजा पुआ आसी डाकिले। सान जा कौन कला ना, तरतर हेई उठी आसी ता झियो को आउ गोटे बखरा को पठेई देई झियारी को से घरे सुआई देई बाहरु झंजीर देदेला। या पर दांड दुआर फिटेइला। राजा पुओ तो केते दरब सांगरे आनी थांती। सेदिन सेमिति तांका घरे खियापिया करी राति अधकू चलीगले। एणे बड़ जार झियो कौन करिछि ना, बाहरु कबाट दिया हेइथबार जानी कबाट कणारे सबू देखुथाए। या पर सकाळ हेला। बड़ जार झियो जाई ता माँ आगरे कहिला, मालो माँ, तांका घर को धनी लोक किए आसीबो कौन म? तांका घर को परा राति राजा पुआ आसुचंती। केते धन दरब आनी दउचंती, पुणी से राति अधरे पळेई जाउचंती। बड़ जा झियो ठारू सबु कथा सुनी रामपुड़ी विदारी हेई कहिला, हौ हौ, आजी राति से राजा पुओ को काच खंडा तैयारी करी मारिबी जे ता मन घर धर जीव। एमिति भाबी से गुड़ाए अठा आनी काच आनी ताकू चूरी खंडा पटकरे बोली गोटे काच खंडा तैयारी करी रखी थाए। राति हेलारू जीए जुआड़े कबाट दे सोईबाकू गले। ये कौन कला ना, से काईच घर दांड पिंडा चालरे सेई खंडा को खोसी देई आसिला। राजा पुओ जेमिति सबुदिन घर को आसंती से दिन राति भी सेठिकी आसिले। राति टिकिए जांगुलु जांगुलु होउची। राजा पुओ तरबर हेई सेई घर दांड पिंडा को बाहरी पड़ला बेलकू सान जार नुआनिया चालरे मुंड बाजिला। आउ सेईटी टंगा हेइथिबा काच खंडाटा बाजी मुंडटा टाप किनी हाणी हेइगला। केते रक्त बहीगला। रकतरे राजा पुओर श्रीअंग लहुलुहाण हेइगला। कौन आउ करिबे, ताकू पाग पगड़ी रे बांधि देई तरबर हेई घोड़ारे चढ़ी नहर को पळेइले। एई कथा देखि काईच केते कांदिला। माँ झियो दी जण कबाट किली बहुत बाहुनिले आउ तुनी हेई रहिले। तेणे राजा पुओ तांक नहर रे पहुँचला बेलकू बापा माँ पचारिले, हईरे काईकि तो मुंडरू एते रक्त बहुची? राजा पुओ कहिला, मु आम कोठा उपरू राति अधरे पड़ीगली जे सेइथिपाई मुंडटा फाटी एते रक्त बहुची। राजा पुओ पड़ी जाइछन्ति बोली गाँ गंडा हुलर पड़ीगला। बापा माँ केते कांदिले। राजा पुओ सहजे सुकुमार। चाहू चाहू तांक देह बेलकू बेल असुस्थ हबाकू लागिला। केते वैद लागि थांती। 7 समुद्र लंका पारिरू भारी भारी गुणिया तहु बड़ा वैद आसी चिकित्सा कले। राजा पुओ देह जेमिति को सेमिति, भल हबार ना नाही। एणे राजा पुओर एते अवस्था हबा कथा काईच कि ता माँ को जना न थाए। दिन गला, 2 दिन गला, पक्षे गला, मासे गला, एमिति एमिति बरसे गला। आउ राजा पुओ आसिलेनी कि माँ झियो 2 जण राजा पुओंकर किछि खोज खबर पाइलेनी। राजा पुओ जहा सबु देइथिले ताकू बिकी भांगी माँ झियो खाउथांती। कथारे कहंती बसी खाइले नईबाली सरे। से धन दरब सबु हातरू सरीगला। हातरू धन सरीगलारू माँ झियोंकर पुणी आग भली चुली जलिलानी। अघरबास हेला। पुणी माँ धान घुटी गला आउ झियो गला साग तोलिबाकू। दिनकर कथा। काईच गोटे पोखरी कूଳରେ कलम साग तोलुथाए। सेई पोखरी हुड़ारे बरगछ कोरडरे गोटे सागुणा बसा करिथाए। से सागुणार पले पिला छुआ। काईच साग तोलिबा बेले सागुणा ता छुआ को अधार आनी दउथाए। छुआ माने अधार खाइबे बोली कें कटर लगेई थांती। सागुणा पिलांकु कहिला, रुह पिला माने, तमे खाइबाकू एमिति कौन डहल बिकल होउछ म? गोटिए दिन जमा संभाली जाओ। काली की राजा पुओ मरिब जे
ତମେ କେତେ ମାଂସ ଖାଇବ? ଶାଗୁଣାର ଛୋଟି ଝିଅଟି ପଚାରିଲା। କାହିଁକି ମା? ତା ମା କହିଲା, ରାଜା ପୁଅ ତ କାଇଁଚ ଘରକୁ ଲୁଚି ଲୁଚିକି ଯା ଆସ କରୁଥିଲା। ବଡ଼ ଯା କାଚ ଖଣ୍ଡା କରି ଖୋସିଦେଲା ଯେ ରାଜା ପୁଅ ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ କାଚ ଖଣ୍ଡାରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ହାଣି ହେଇଗଲା। ରାଜା ପୁଅର ସେ ଘା ଆଉ ଶୁଖୁନି। ରାଜା ପୁଅ କାଲି ମରିବ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଛୋଟି ଝିଅଟି କହିଲା, ମାଲୋ ମା, ଆଚ୍ଛା ତୁ କହୁନୁ କ'ଣ କଲେ ରାଜା ପୁଅ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା? ଶାଗୁଣା କହିଲା, ଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲଣ୍ଡିଯାକ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେଇ ନେଇ ବାଟିକି ସେଇ ଘାରେ ନଖ ଉଷୁମ କରି ବୋଳି ଦିଅନ୍ତା, ସେଇ ଘା ପରା ଏକା ଘଡ଼ିକେ ଶୁଖି କଅଁଳ ମାଉଁସ ଗଜେରି ଆସନ୍ତା। ରାଜା ପୁଅ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ହେଇ ଉଠି ବସନ୍ତା। କାଇଁଚ ଏ କଥା ସବୁ କାନ ଡେରିକି ଶୁଣୁଥାଏ। ଆଉ ସେ ଶାଗ ତୋଳିବ କ'ଣ? ସେଇ ଗଛ ମୂଳରୁ ଗୋଟେଇ ପଟେଇ ଅଣ୍ଟିଏ ଲଣ୍ଡି ନେଇ ଘରକୁ ଆଇଲା। ମାଆକୁ ଏସବୁ ହାଲ ହରକତ ସବୁ କହିଲା। ମା ଝିଅ ଦି ଜଣ ଯାକ ବିଚରା ବିଚିରି ହେଲେ। ମା କ'ଣ କଲା ନା, ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡିରି ପୁଅ ବେଶ କରିଦେଲା। ତାକୁ ଔଷଧ ମୁଣିଟିଏ ସେଇଁ କରି ଦେଲା। ସେଇଥିରେ ସେ ଶାଗୁଣା ଲଣ୍ଡି ସବୁ ପୂରେଇଲା। ଏବେ କାଇଁଚ ଅଣ୍ଡିରି ପୁଅ ଭଳି ପାଗ ପୁଟୁଳା ବେଶ ହେଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ରାଜାଙ୍କ ସିଂହ ଦୁଆରେ। ସେତେବେଳକୁ ରାଇଜ ଯାକ ହୁରି ପଡ଼ିଗଲାଣି ଯେ ରାଜା ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ। ଆଉ ଘଡ଼ିଏ କି 2 ଘଡ଼ି ଭିତରେ ରାଜା ପୁଅଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯିବ। ନଅର ଉଆସ ରାଣୀହଂସପୁର ରାଜାରାଣୀ କହିଲେ, ଆମ ପୁଅକୁ ଯିଏ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବ ତାକୁ ଏ ମୁଲକରୁ ମୁଁ ଅଧେ ଦେବି। ଏତିକି ବେଳେ କାଇଁଚ ବୈଦ ବେଶ ହେଇ ଔଷଧ ମୁଣିଟି କାନ୍ଧରେ ଝୁଲେଇ ସିଂହ ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ରାଜା ପୁଅଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି କି? ଦିହୁଡ଼ିଆ ପାଇକ ଯାକ ତାକୁ ଅପସନ୍ଦରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ। କହିଲେ, ମଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଲେ ଫସର ଫାଟି, ଆଉ ସାନ ଆସିଗଲେ ବେସର ବାଟି। ଏମିତି କେତେ ଟାହୁଲ ଟାପରା କଲେ। ପଛକୁ ଏଇ କଥା ରାଣୀଙ୍କ କାନକୁ ଗଲାରୁ ରାଣୀ କହିଲେ, କିଏ ଜାଣେ ଅବା, ଯଦି ପୁଅଟା ମୋର ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏହା କହି ସେ ନୂଆ ବୈଦକୁ ଡକେଇଲେ। ନୂଆ ବୈଦ କହିଲେ, ମୋତେ ଖଣ୍ଡେ ଶିଳିପୁଆ ଦିଅ, ଢାଳେ ପାଣି ଦିଅ, ଗୋଟେ ନିଆଁ ଉମ୍ହେଇ ଦିଅ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ରାଜା ପୁଅଙ୍କ ଖଞ୍ଜାରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ମୁଁ ସାଆନ୍ତେଙ୍କୁ ଔଷଧ ମୋଷଧ ଦେବି। ସମସ୍ତେ ତା କଥା ମାନି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜା ପୁଅର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କାଇଁଚର ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଥାଏ। ପଛ କଥା ମନେ ପକେଇ କାଇଁଚ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଯାଉଥାଏ। ଏଣେ ସେ ଲଣ୍ଡିକୁ ବଟୁଆରୁ କାଢ଼ିଲା। ଆଉ ସେ ଲଣ୍ଡିକୁ ଭଲ କରି ଚିକଣ କରି ବାଟିଲା। ତାକୁ ନଖ ଉଷୁମ କରି ରାଜା ପୁଅ ଘାରେ ଲଗେଇ ଦେଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ରାଜା ପୁଅର ଘା ଗୁଡ଼ାକ କୁଆଡ଼େ ଶୁଖିଗଲା। ଘା ଭିତରୁ ମାଉଁସ କଅଁଳି ଆସିଲା। ରାଜା ପୁଅ ସେଉଠୁ ଟିକେ କଡ଼ ମୋଡ଼ିଲେ। ଦଣ୍ଡେ ଘଡ଼ିଏ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ରାଜା ପୁଅ ଉଠି ବସିଲେ। କାଇଁଚ ରାଜା ପୁଅକୁ ଆଉଁସି ଦେଉଥାଏ। ରାଜା ପୁଅ ତ ସହଜେ ଯମପୁରରୁ ଫେରି ଆସିଛି। କତରା ଲଗା ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସିଏ ବା କାଇଁଚକୁ ଚିହ୍ନିବେ କେମିତି? ଧିଅ ଟିକେ ଉଶ୍ୱାସ ଲାଗିବାରୁ ରାଜା ପୁଅ ବୈଦକୁ କହିଲେ, ତମେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲ। ମୋ ବାପା ମା ତମକୁ ତ ଯାହା ଦେବେ ଦେବେ। ମୋତେ ତମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ତାହା ଦେବି। କୁହ, ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? କାଇଁଚ କହିଲା, ମୁଁ କିଛି ନେବିନି, ତମ ହାତରେ ଏ ବଛା ମୁଦିଟି ନେବି। ରାଜା ପୁଅ ଏ କଥା ଶୁଣି ଚୁପ୍ କରି ସେ ମୁଦିଟିକୁ କାଢ଼ି ସେ ବୈଦ ପିଲା ହାତରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଣୀ ଏ ବୈଦକୁ ଯେତେ ଧନ ଯାଚିଲେ ସେ ଏକବାର ନାସ୍ତି କଲା। କହିଲା, ମୁଁ କିଛି ନେବିନି, ସାଆନ୍ତେ ଭଲ ହେଇଗଲେ, ଏତିକିରେ ମୁଁ ଖୁସି। ଏହାପରେ ସେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। କେତୋଟି ଦିନ ଗଲାରୁ ରାଜା ପୁଅଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବାରୁ ସେ ପୁଣି ପାରିଧିକୁ ବାହାରିଲେ। ଆଉ ଯାଇ କାଇଁଚ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଘଟି ଯାଇଥିବା ସବୁ ଘଟଣା ରାଜା ପୁଅ କାଇଁଚ ଆଗରେ କହିଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣି କାଇଁଚ କହିଲା, ହଇ ହେ, ତମେ ଆଉ କେଉଁ ଝିଅ ପାଇ ମୋତେ ଭୁଲିଗଲ କି? ମୋତେ ଭଣ୍ଡାଭଣ୍ଡି କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ବାର କଥା ବତଉଛ? ଆଚ୍ଛା, ତମ ହାତରେ ସେ ମୁଦିଟି କାହିଁ? ରାଜା ପୁଅ କହିଲା, ମୋତେ ଯେଉଁ ବୈଦ ପିଲାଟା ଭଲ କଲା ସେଇ ମୁଦିଟିକୁ ସେ ବିଦାକି କହି ନେଲା। କାଇଁଚ ନ ଜାଣିଲା ପରି ଟାହିଟା ପରା କରି କହିଲା, କଥାଟା ସତ, ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ମୋ ମନକୁ ପାଉନି। ଯିଏ ତମକୁ ଏତେ ବଡ଼ କତରା ଲଗା ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚେଇଲା ସେ ଟଙ୍କା ଟୋକର, ଧନ ଦରବ, ରାଇଜ ମୁଲକ, ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ, ଧନଜନ, ଆଇ ଅଳଙ୍କାର, ନର ଘର କିଛି ମାଗିଲାନି। ତୁଚ୍ଛା ମୁଦିଟିକୁ ନେଇ ବୋଧ ହେଇ ଚାଲିଗଲା। ଆ ତମେ ଖାଲି ମୋତେ ଭଣ୍ଡଉଛ ନା? ରାଜା ପୁଅ ଏ କଥା ଶୁଣି ଅବାକ ହେଇଗଲା। ଶେଷକୁ କାଇଁଚ
ସେଇ ବଛାମୁଦିଟିକି ଭାରି ଯତନରେ ପାଟକନାରେ ଗୁଡ଼େଇ 7 ଗଣ୍ଠି ଦେଇ ରଖିଥିଲା। ତାକୁ ଆଣି ରାଜା ପୁଅ ଆଗରେ ଥୋଇଦେଲା। ଆଉ ସବୁ କଥା ଆମୂଳଚୂଳ କହିଗଲା। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ପୁଅ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ ନଅରକୁ ଫେରିଗଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ବାପା ମାଆକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା ଜଣେଇଲେ। ଆଉ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ବାପା ମା ବି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ରାଜା ନିଜେ ଆଉ ରାଣୀ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ଘେନି କାଇଁଚର କୁଡ଼ିଆରେ ବିଜେ କଲେ। ଆଉ କାଇଁଚକୁ ଚଉଡଳରେ ବସେଇ ରାଜଉଆସକୁ ନେଇଗଲେ। ରାଜା ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ କାଇଁଚର ଧୁମଧାମରେ ବାହାଘର ହେଲା। ରାଇଜ ସାରା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଲାଗିଗଲା। ଭୂରି ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ ହେଲା। ରାଇଜ ସାରା ଲୋକ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇ ପିଇ ଫେରିଲେ। ରାଜା ପୁଅ ଆଉ କାଇଁଚ ଖୁସିରେ ଘର ଦୁଆର କଲେ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।